कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध आ रहा था तो जगह जगह पे खड़े होकर वो चौंक सा जाता और यही कहता, बहन मैं हाजिर, बहन मैं हाजिर। दोस्त पूछते कि अचानक से ये तबीयत में हलचल क्यों आ जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम कहता है, मैं चश्मे तसव्वुरात में अपनी बहन को देखता हूं और वो हरम की तरफ मुंह करके पुकार रही है, कासिम आ जाओ, मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो कहा फिर मैं उसे कहता हूं कि बहन मैं हाजिर हूं। मोहम्मद बिन कासिम आया अरब से और अजम में एक बेटी तड़पी तो वो उसकी इज्जत को बचा के ले जाता है। सद अफसोस यार, आज कितनी बेटियां बेआबरू हुई और कोई भी मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन ना नजर आया। मुझे बर्मा की वो 1500 बेटियां नहीं भूलती जिन्होंने खुले आसमान तले खड़े होकर जो है वो हमें आवाजें दी कि हमारी आबरू को बचा लो। उन बेटियों को बर्मी कुत्तों के आगे डाला गया, उनके जिस्मों से लिबास छीना गया और हवस का शिकार बनी वो बेटियां। लेकिन हम थे कि लंबी तान के सोए थे, हम थे कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, हम थे कि कानों में हमने जो है वो ठोंस ली की कोई चीज कि हम तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, तुम्हारे घर की आग है खुद ही बुझाओ। वो एक बेटी ने पुकारा, भाई अरब से आया, और 1500 बेटियां रोती रही लेकिन कोई भी ना उनकी आबरू बचा सका। सुनन दारमी का हवाला है, एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करते कि आका मैंने जमाने जाहलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। फरमाया उसका कसूर क्या था? कहा हुजूर वो जहालत का जमाना था और बेटियां मनहूस थी, आबरू बचाने का रास्ता या घड़ा खोद के मट्टी डाल दी जाती, मैंने उसको पानी के कुएं में फेंक दिया। और कहता हुजूर जब मैंने अपनी बेटी को पानी के कुएं में फेंका और वो गोता खा के ऊपर आई, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख करके कहती, या आबाताहू, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। जब ये बात की तो मेरे नबी की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे फिर बताओ कि जब तुमने अपनी बेटी को पानी में फेंका और वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और देख करके उसने तुझे क्या कहा? कहा उसने कहा, या आबाताहू, हाय अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। और यार एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर उस पर अश्क बार हो। हातम ताई की बेटी बरहना सर आई ना तो हुजूर ने मुजम्मल की चादर उसके सर पे रखी। अर्ज किया गया कि हुजूर काफिरा है। हुजूर फरमाते बेटी तो बेटी होती है, काफिर की हो या मोमिन की हो, वो काफिरों की बेटियों के सरों पर रिदा रखे। एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर इस कदर दुखी हुए हों, और जब 1500 बेटियों को बेआबरू किया होगा, बताओ गुंबद हजरा का मकीन किस कदर दुखी हुए होंगे। तो हाजरीन मजलिस, बात को आगे बढ़ा देता हूं, ये एक अलग से दुखड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम यहां आया और उस बेटी के सर पर रिदा रखी और फिर वो यहां हमारे 4 साल रहा और उसने 4 साल में मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना जाता है। यहां इस्लाम लाए कौन? औलिया किराम। और औलिया किराम का सबसे बड़ा वस्फ क्या था? वो अखलाक के पैकर हुआ करते थे, उनका किरदार मौसर होता था। गुफ्तार मौसर नहीं, किरदार मौसर होता है। और उन्होंने अपने किरदार से लोगों को बदला था। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मुबल्लिग वो होता है जो जुबान से गुफ्तगू करे, अल्फाज अदा करे और उसका दिल सरापा कशकोल बन जाए और अल्लाह की दहलीज में खड़ा हो जाए और कहे कि या अल्लाह असर की शरीनी बना के इनके दिलों में उतार दे। मुबल्लिग कौन होता है? जो जुबान से अल्फाज अदा करे और दिल सरापा कशकोल बने और ये अल्लाह से कहे या अल्लाह हदायत का नूर इन्हें अता फरमा दे। तकरीर बतौर फन ना हो, वो आईने के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर नीचे वाली कैफियत ना हो, टूटा लहजा हो, जैसा भी है, लेकिन अंदर खुलूस का के सोते फूट रहे हो और दिल सरापे कशकोल बने, कहे या अल्लाह
یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں میں تیری اور تیرے محبوب کی باتیں سنا رہا ہوں، انہیں عاشق رسول بنا دے، انہیں اپنی محبت کا جوہر دے دے۔ تو یقین مانو یہی وہ چیز تھی جو محمد بن قاسم لے کر عرب سے آئے تھے، اور اس کردار کے وہ حامل تھے، اور 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ہمارے حکماء اطباء، ان کا کام کیا تھا؟ وہ دوا دیتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور رات کو آ کے مصلی بچھا لیتے تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ دوا دے آئے ہیں، شفا تو نے دینی ہے، یا اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا نغمہ چھیڑ آئے ہیں، اب دلوں میں اثر بنا کے تو نے ڈالنا ہے۔ وہ سحری کے وقت جو اٹھ کے سجدے کرتے تھے، رو کے دعائیں کرتے تھے، دراصل وہ ان کا کردار لوگوں کو بدلا کرتا تھا۔ بایزید بسطامی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرے، 12 سال کی محنت سے اللہ کے گھر تک پہنچے، ہر قدم پہ سجدہ کیا۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچے تو سامنے بیت اللہ نظر آیا تو نگاہیں جھکا لی، کہا اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو یہ بستان میں بھی بڑے تھے۔ دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، نظر پھر جھکا لی، کہا یا اللہ درمیان میں پتھر کیوں ہے؟ تیسری نظر اٹھی، جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہی رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا شخص ہے بایزید۔ آپ کے شہر بستان میں ایک خاتون نے گھر بنایا اور اپنی اداؤں سے جوانوں کو لوٹنے لگی۔ کسی نے بایزید کو کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے کچھ تقاضا چاہتا ہے، آپ کا شہر اجڑ رہا ہے، کیونکہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ بایزید مصلی لے کے اس کے ڈیرے پر چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، حیا مانے تھا۔ اس خاتون نے کہا آج کوئی بھی گاہک نہیں آیا، آشنا نہیں آیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ نیچے دیکھو حالات کیسے ہیں۔ وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ بایزید تھے۔ اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ گئی کہ جاؤ مولوی سے کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ بایزید نے جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا پابند ہوں، کہا ہاں پابند ہوں۔ اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مولانا مانا کہ ہم اچھے لوگ نہیں، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، لیکن اتنا تو خیال احساس رکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کم از کم ان لوگوں کا تو خیال کیجئے۔ چٹی چادر پھمنا والی تو داغ نہ لامی جنیاں، حشر دیاڑے پھر نہ کھی حال ربا کی بنیاں۔ اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی گئے حضرت لے جائیے پیسے، مانا کہ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں۔ اس نے کہا لائیے پیسے، اس کے سامنے کوئی شرابی ہو یا متقی ہو، وہ پیسے کے لیے کام کرتی تھی، جو بنتا ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا وہ کرو گی، کہا ہاں پابند ہوں۔ بایزید نے لباس دیا، کہا بیٹے یہ حیا والا لباس کیا، غسل کر آؤ۔ اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، بایزید بھی ساتھ کھڑے ہوئے، قیام رکوع سجدے میں آئے تو بایزید کی آنکھیں چھلک پڑی اور کیا کہتے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں۔ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے بایزید خوب روئے کہ یا اللہ اس بیٹی کو ہدایت دے دے، اور ادھر جب سجدے میں سر رکھا اس خاتون نے تو رحمت کے قافلے اترے، چھم چھم برکھا برسی اور ندامت کے بھی قافلے اترے۔ اپنے کیے پر نادم ہوئی، ہاتھ جوڑ کے سجدے میں عرض کرتی ہے مالک میں نے کہاں زندگی گزار دی، کہاں بھٹکی رہی، تیری بندی تیری دہلیز پہ آ گئی ہے، اب تو اسے معاف کر دے۔ اور یار یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے مبلغین کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ اس خاتون کو سجدے میں جھکایا اور پھر رو کے بایزید کہتے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ادھر ندامت کے قافلے اترے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں، سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے۔ کردار مؤثر ہوتا ہے بھائی، گفتار مؤثر نہیں، کردار مؤثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے دانشور تھے، ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا خود کو مؤثر بنا لو، آپ مؤثر ہو تو آپ کا پیغام بھی مؤثر ہے۔
अगर ज़ात मुअस्सर ना हो तो पैगाम भी मुअस्सर नहीं होता। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है। आपसे किसी ने कहा हजरत सब्र क्या है, सब्र की तारीफ बयान करें। सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह सब्र की तारीफ बयान करने लगे तो आपके टांग पे बिच्छू चढ़ गया। वो खसलतन डंग मारता है, उसने डंग मारा, आपने टांग को जुम्बश नहीं होने दिया। लोग ये तमाशा साथ साथ दे रहे हैं, तारीफ भी सुन रहे हैं। जब बात मुकम्मल हुई तो आपने उसको अपने टांग से हटाया। दोस्तों ने कहा हजरत वो जालिम काट रहा था, नोच रहा था आपको, और आप उसको हटा ही देते। तो सिर्री सक्ती फरमाते मुझे अल्लाह से हया आ गई थी कि मैं लोगों को सब्र की दावत दे रहा हूं और खुद सब्र नहीं कर रहा। किरदार बदलते हैं भाई, अमल की तासीर होती है यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं ना यार अखलाक अच्छे होने चाहिए, यकीन जानो दिल करता है अच्छा बनने को। कुछ लोग गुजरते ये कहे ना यार नमाज का वक्त है चलो नमाज पढ़ने, जी करता है सजदे करने को। लेकिन कुछ लोग 3-3 घंटे की तकरीर करते हैं, इधर से सुनने इधर से निकाल देते हैं, हवा की दोष पे उड़ जाती है। असल मुअस्सर जो होता है ना वो किरदार होता है। एक बहुत बड़े मुबल्लिग खाना खा रहे थे और एक जारूब बाहर झाड़ू दे रहा था, बात को मुख्तसर कर लेते हैं, झाड़ू दे रहा था तो उन्होंने आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। उसने नजर उठा के देखी तो अपने कानों पे यकीन ना हुआ, काम में मसरूफ हो गया। फिर आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। इधर उधर उसने नजर उठाई तो कोई भी नजर ना आया, तो अपनी तरफ इशारा दे के कहते हजरत मुझे कह रहे हैं? कहा हां बेटे मैं आपको कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा उसने झाड़ू वहां रखा तो क्या उसने जाकर हाथ धोए फिर दस्तरखान पे आके बैठा? नहीं, उसने झाड़ू वहीं रखा और दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, अपने साथ अपनी बीवी अपने बच्चों को लाया और कहता है हजरत खाना बाद में खाऊंगा, मैं ईसाई हूं, मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। और यार आज तो हालात बदल गए हैं। हमारा तो इश्तिहार पे नाम छोटा लिखा जाए ना वहां झगड़ा हो जाता है। हमारे नाम के साथ अलकाबात थोड़े हों तो झगड़ा होता है, नाम ऊपर नीचे आ जाए तो फिर भी मसला बनता है। आज कोई बराबर आके बैठ जाए तो हम कहते हैं ये तो बदतमीज है। ये रवैये है ना भाई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे हैं तो कुछ गरीब लोग खाना खा रहे थे, तो वो दौड़ करके गए और कहा हुजूर हमारे मेहमान बने। वहीं जमीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दी। तरबियत का असर था ना, वो जानते थे कि ये किस नाना के बेटे हैं। जो एक जगह खाने का वक्त हुआ तो किसी ने कहा मैं बकरी ज़बा करूंगा, किसी ने कहा मैं खाल उतारूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त बनाऊंगा। हुजूर फरमाते खाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियां लेके आऊंगा। और किस स्टेटस की हम बात करते हैं, तकब्बुर से भरे हुए हम लोग हैं। उस मुबल्लिग के इस जुमले ने उसको बदला, सिर्फ इतने का बेटा खाना खा लो। आज कोई माड़ा बंदा आ जाए तो हम कहते वहां बैठ के या हय्यू या कयूम पढ़, 1.25 लाख मरतबा पढ़ना, इससे कम पढ़ना भी नहीं। उसे नजरअंदाज क्यों किया जाता है? उसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। और एक कलफ लगे कपड़ों में आता तो उसको कहते कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। जब रवैये ऐसे होंगे तो लोगों को दीन कैसे मिलेगा? और साहिबो ये जिंदगी थोड़ी सी है, अपने अमल से लोगों को बदलिए। मैं यहां क्या हूं, मेरी निजी जिंदगी कैसी है, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा बना दे, मैं ये दुआ करता हूं। और आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, हम अपनी जिंदगी को सुथरा कर लें, मुज़य्यन कर लें, अमल वाला बना लें, तो यकीन जानिए आपकी खामोशी भी लोगों को तबलीग करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें असलाफ के जज्बों से माला माल फरमाए।